Dobar dan svima. Za danas i za današnju epizodu sam odlučio napraviti rekapitulaciju prvog dijela Grand Chess Toura u Zagrebu, to jest Rapid dijela, jer smatram da je Rapid realno ipak turnir gdje se igra na duži tempo i partije su puno kvalitetnije u Blicu, pa onda nekako ima više smisla uložiti vremena i u analizu i sve što se tiče u odnosu na Blitz. Na Blitzu ipak, iako se Blitz u stvari ne igra na 3+2, ipak je to i Blitz i tu je često brzina, spretnost su puno važniji, dok je Rapid nekako sasvim drugačiji u stvari u odnosu na Blitz. Prije nego što počnem pričati o samom Rapid turniru koji je igran u prošla 3 dana, dobio sam dosta pitanja. U stvari sam shvatio da ljudi još ne znaju šta to znači subscribe se na kanal ili pretplatit se. Vi u stvari ništa ne plaćate, ništa to ne košta, nego samo u stvari nekad morate verificirati mail, ali u stvari na taj način samo podržavate moj kanal ili nečiji drugi kanal. Tako da to ništa ne košta, to jednostavno meni ide u prilog i na neki način meni je važno, ali osobno nikoga to ništa ne košta, tako da eto, da ne bilo zabune, možda puno ljudi sam vidio da ne zna o čemu je riječ, pa eto da ne bi bilo zabune. Uglavnom, što se tiče samog Rapid dijela turnira, kao što većina ljudi koji prati zna, turnir je u stvari u Rapid dijelu osvojio svjetski prvak Gukeš, i to prilično uvjerljivo. Nakon u stvari poraza u prvom kolu, u sljedećih 8 kola je napravio 7 bodova, što je nevjerojatan rezultat u ovakvoj konkurenciji, i mogu reći da je igrom potpuno zaslužio taj rezultat. Igrao je fenomenalno, borbeno, napadački, i igra mu je bila zaista na visokom nivou. Što se tiče ostalih stvari, mislim, jako iznenadio je Poljak Duda. On se cijelo vrijeme držao tu na drugom mjestu. Carlsen je na kraju bio treći, iako svi znamo da Carlsen može puno bolje od ovoga, i čak mu je igra dosta je grešaka pravio neuobičajenih, što ćemo u stvari vidjeti u nekim partijama koje on inače u stvari ne radi. Ovo ostalo je bilo, ajmo reći, tu negdje gdje bi trebalo biti. Što se tiče našeg Ivana Šarića, Ivan je na kraju završio na 9. mjestu u stvari sa 7 bodova ili sa 3,5 boda iz 9 partija, ali realno prva 2 dana Ivan je igrao fenomenalno, i u tih 6 kola, što mi kažemo šahisti, u tih 6 kola protivnici mu nisu dali doslovno šah, a on je recimo realno imao barem 2 dobivene pozicije i 2 puno bolje. Tu prvenstveno govorimo o partijama sa Abdusatorovom i Dudom, gdje ih je potpuno nadigrao, a s tim da je bio puno bolji recimo i protiv Girija i protiv Firuze. Tako da mislim, igra Ivanova je bila u prva 2 dana fenomenalna i realno je trebao nakon prva 2 dana vjerojatno biti odmah drugi iza Gukeša, no međutim nije to iskoristio i onda dođe treći dan gdje je imao šansu protiv Gukeša, iako je ajmo reći, forsirao, ali u partijama sa crnim figurama protiv Caruane i Praggnanandhe nije baš bilo lako. Iako mislim da on sa svojom igrom sveukupno može biti jako zadovoljan, i mislim pružio mi je otpor i ništa u tim partijama, to su bile sve partije na 50-50, a čak i Ivan nekim partijama bio i dosta bolji, tako da Ivan mislim da u principu može biti zadovoljan. Sad šta u Blicu očekivati za Ivana, neće biti lako, jer mislim da Ivanu više odgovara Rapid, ali dobro, vidjet ćemo to u današnjim i sutrašnjim mečevima. Ništa, ide se sad prebaciti na partije. Uglavnom odlučio sam staviti par partija, par najzanimljivijih partija i pokušati na neki način, na neki svoj način proanalizirati i ključne partije, neke ključne trenutke. Znači, samo jedna partija je cijela, u stvari ovo sve ostalo su neki momenti. Uglavnom, možda ključna partija u stvari na kraju ispada cijelog turnira je partija između Carlsena i Gukeša, i ajmo reći najzanimljivija partija s obzirom na cijela događanja na Norway Chessu, kad je Carlsen bio dobiven pa je poslije izgubio, lupio šakom o stol i tako dalje, pa je to sve ispalo poslije dosta zabavno i za novinare i za televiziju. Uglavnom, ovo je pozicija iz partije
njihove i Carlsen je ovdje povukao potez skakač D5. Ovdje recimo je prvi nevjerojatan moment. Lovac D5 je potez koji će u rapidu, čak i u pravoj partiji, svako povući. Ne može se naravno uzeti skakačem jer pada figura, ali recimo kad uključite ove moderne engine, oni predlažu kao najbolji potez kralj D8. To nije uopće realan potez i to jednostavno niko ne povlači u šahu, mislim. Tako da recimo to su ti potezi koji kompjuter cijeni, ali nekad ih je apsolutno teško i razumjeti zašto ih on povlači. Uglavnom, crni je uzeo lovac D5, CD5. Ovdje u stvari je vjerojatno crni napravio dosta veliku grešku i vjerojatno je potezom konj H5 nije trebao još vaditi konja sa ovog dobro polja F4. Puno je bilo logičnije da odira potez H5. S idejom H4 da učvrsti tog skakača. Nakon H4 jednostavno F6. Bijeli će vjerojatno povući lovac H2 s idejom izbijanja tog skakača s G3. Bijeli stoji nešto bolje, ali nije uopće ništa strašno. Crni stoji stabilno i normalna je pozicija. Nakon skakač H5, lovac F2 logično, kralj F8. Teško je ovdje rokirati, najbolje u stvari stavi kralja na G7. G3, ograničavanje crnog skakača na H5. Kralj G7, lovac E3, dama E7, top G1, isto dosta logično. Dugoročno je naravno ideja potez H4. Skakač F6 i ovo je recimo jedan vrlo važan moment. Carlsen je odirao ovdje potez B4 koji je realno dosta čudan potez s obzirom da znamo koji je njegov stil igre. I poslije u stvari u studiju, ako ste gledali, Kasparov je baš u studiju iskritizirao ovaj potez i odmah je rekao zašto uopće otvara damino krilo. Ne znam koja je u stvari ideja naravno bila Carlsena, iako dosta lako, ajmo reći, bijeli otvara crnog nakon recimo velike rokade, B4 i sad H4. Jednostavno ovdje nemoguće je uzeti otvarati G liniju, tu će crni brzo pas pod napad. G4 jedini potez i sad top sa G na F1. I sad se automatski otvara F linija, recimo nakon nekako G3, top F3, skakač E4, je to pješak centralni, ali nema nikakvog veze dama G2, BC3 i čak top DF1. I nakon, neovisno o ovom uzimanju CB2, kralj B2, recimo neki šah, top A, B8, kralja 1, bijele figure sve rade. Jednostavno, ovo je nemoguće izdržati ovaj pritisak. Čak ovdje možda slijedi potez G4, G5 i potpuno otvaranje crnog kralja. Stvar je bijeli totalno dobiven. Ja govorim samo idejno, mislim bijeli je umjesto velike rokade, on je mogu igrati u ovom trenutku i potez H4 čak i odmah. Možda i top F1. Sama reakcija B4 je bila baš čudna, jer nije mi jasno zašto je, sigurno Carlsen imao neku ideju, ali vjerojatno je poslije i sam shvatio da uopće nije ni trebao otvarati damino krilo. Nakon B4, CB, AB, SA4, ovo je možda čak i još jedan kritičan moment. Uglavnom Carlsen nije uopće osjetio koja je ideja Gukeša ovdje. Da je on osjetio da je ideja nakon lovac D3, da će crni odirati potez C6 i nakon DC6 D5 i potpuno otvarati centar, on bi vjerojatno odirao u ovoj poziciji potez lovac B3, što je u stvari puno logičniji, jer je sad nemoguće igrati potez C6, DC6, jer ne postoji potez D5, pa nema smisla. Tako da mislim da je ovo druga odluka koja je sigurno utjecala poslije na ishod partije. No međutim, ono što treba svakako primijetiti je način na koji je Gukeš igrao od ovog trenutka. Znači, u rapidu na nekakvih, ajmo reći, 5, 6, 7, 8 minuta Gukeš je odigrao praktički partiju bez greške. Znači, da nije napravio nikakvu grešku i napravio je takav pritisak Carlsenu da se jednostavno čak ni jedan igrač kao Carlsen, koji je realno favorit u ovoj partiji, nije uopće snašao. Znači, lovac D3, C6, DC, D5, ED, skakač D5,
A3, brani pješaka na B4, top HD8, top ulazi u igru. Ovo je recimo jedna od tih tipičnih pozicija di obično kažu kad imate lovački par otvarajte poziciju, a kad imate skakače onda bolje biti zatvoreno. Ali recimo ovo je tipičan primjer di je bijeli kralj problem i bijeli kralj je u centru i zato u stvari crni treba otvarati centar jer je to način na koji može iskoristiti svoju aktivnost skakača i vrlo brzo topova i dame. Top C1, isto jako logičan potez, top na C liniji, brani pješaka na C6, top D6, nekad će možda i top AD8 biti ideja. Ovdje uglavnom, recimo, ako se želi bijeli razviti u stilu kraljev 2, dama F6, lovac B5, već slijedi skakač DC3 i lovac na B5 pada, znači nemoguće. Bijeli odigrao potez lovac B5 odmah, ali imao je taktičku ideju da nakon skakač DC3 odigra potez lovac C5. Naravno, na potez skakač C5 bijeli će uzeti dama C3, to naravno nije dobro jer će sada bijeli na kraju ostati sa 2 pješaka više. Uglavnom, crni uzima skakač B5, lovac D6, skakač D6. Sad, nakon ovih svih izmjena, u stvari dolazimo do jedne vrlo čudne pozicije, gdje u stvari bijeli ima topa i 2 pješaka za 2 skakača. Ali međutim i dalje je problem ovaj kralj na E1. I u stvari dosta je velik problem, iako je ovaj C6 pješak dosta aktivan i blizu izlaza, ovi skakači su jako nezgodni. I vrlo je teško ovu poziciju igrati sa bijelim figurama. Objektivno ocjena pozicije možda oko jednakog, ali realno u praktičnoj partiji bi crni ipak trebao biti bolji. Uglavnom ovdje je Carlsen odigrao kraljev 2, no međutim možda je bilo bolje da odigra potez top G2, da se na taj način pokuša razviti. Recimo skakač B6, dama D3 i na dama E6 sa idejom recimo nekakav skakač BC4 ili drugi skakač da odira C7 i na skakač DC4 top GC2. I sad u stvari na potez topa 3 može jednostavno ovoga pješaka u stvari dati za džabe samo da bi ušao u ovu topovsku završnicu koja je remi. Ali naravno nije to, jednostavno te odluke u Rapidu su vrlo teške. Sad odigrat kraljev 2 top, ili top G2, to je sigurno je razmišljao o tome i Carlsen, ali to je jako teško odlučiti na brzi tempo. Uglavnom on igra potez kraljev 2, skakač B6, naravno sad je polje C4 vrlo ne samo polje C4 za crnog skakača, nego i top A3 je jedna od prijetnja naravno. Bijeli vuče dama D3, naravno brani točku C4 pješaka na A3, međutim crni vuče dama E6, odličan potez. Želi skakač DC4 i automatski će visiti pion na C6 i na A3. Sad u stvari ispada da je ovo možda bila kritična greška. Bijeli je povukao top C5 i vjerojatno nakon toga je već pozicija izgubljena. Bolje je bilo top GE1, razvojni potez i nakon konj DC4 igrat potez top C3. I nakon dama C6 sad je odigrat potez top EC1 i vezat crnoga po C liniji. Nakon top C8, što se kaže kralj u kućicu, i stvari ova pozicija je realno u stvari možda čak i jednaka, ali jednostavno nisu to lake, opet ponavljam, odluke. Vrlo je komplicirana pozicija i nije lako sam od sebe ni dati ovoga C6 pješaka. To ljudi malo nekad podcjenjuju, jer ipak se on nada da će taj pijun nešto donijeti poslije, ali na kraju u stvari nije ništa donio. Nakon top C5 crni vuče odličan potez E4, dama D4, kralj G8 i sada briljantna tehnika crnoga, top D1, EF3, naravno nemoguće je uzeti dama D6, dama E2 šah, kralj G1, dama G2 mat. Bijeli je povukao top E5, dama H3, odličan potez, peti dama G2, kralj F3, skakač BC4 ulazi u igru, tu je bilo i drugih dobitaka, ali ovo je najprirodnije. Top A5, jednostavno nema ni poteza ovdje, prijeti top A3, pa je to htio bar spriječiti. Ovdje se čak može odigrati potez top E8. Ovaj kralj jednostavno
nema perspektivu nikakvu. Crn je uzeo konja, sakaća 5, što je isto dobro, ba5, dama f5 šah, kralj g2, dama c2, kralj g1, skakač f5. I sad u stvari vrlo lako i pada ovaj pješak na c6, dama d7, skakač e3, opet visi top, prijeti mat na g2, top d2, dama c1, kralj f2 i sad vrlo lijepa realizacija, skakač g4, naravno ne može uzeti dama g4 zbog dama d2, a na potez kralj 2 sjedi skakač e5 i na potez dama e7 skakač c6 i ova partija je gotova. Mislim, Carlsen je bio bolji u partiji, ali u trenutku kad je napravio, ajmo reći, 2 greške, Crn je odigrao praktički besprijekorno partiju. Sljedeći primjer je, što sam htio pokazati, je isto odlična završnica, ali po ko zna koji puta između Carlsena i Wesley Soa. Uglavnom u ovoj poziciji većina igrača bi tu u stvari, iako bijeli kao ima lovački par, kompjuter daje ovdje da je potpuno jednaka pozicija 0-0-0 i većina igrača bi tu možda i remizirala, no međutim Carlsen uvijek pronalazi motive u ovakvim nekim pozicijama i to je opet napravio. Znači odigrao je potez f3, H5, kralj f2, kralj f7, ovaj prvi dio ću malo brže odigrati jer nema smisla da se tu toliko zadržavam, lovac h3, recimo logično, skakač e6, f4. Mislim, nema smisla uzeti ef, gf, jer sad je lakše stvoriti slobodnjaka ovdje na daminom krilu. Crn je odigrao skakač c7, sve normalno, f5, f5, lovac b2, skakač b5, recimo a3, vrlo zanimljiv potez, ali u stvari ideja bijeloga je c4, b4 odigrati jedno za drugim, a ne odigrati odmah c4, onda nije moguće b4 odigrati. a3, g6, lovac d7, on pokušava neku tu slabost napraviti na daminom krilu, iako je za sad čini se da nema tu nekih baš puno motiva. Sakač d6, c4, kralj f6, b4. Možda je ovdje bilo bolje da je umjesto kralje 7 crni odigrao potez lovac c8 i na nekakav lovac a4, lovac f5. Pa recimo da on pokuša napast ovu slabu točku bijeloga, na primjer na potez BC kralje 3, možda može LH3 igrati. Jer sad jedan od motiva je naravno i potez skakač F5, jer postoji i tu neke slabosti kod bijeloga u stvari. Ali dobro govorim, Wesley So je igrao dosta logično, on je odigrao ovdje kralje 7, lovac A4, E4, pokušava reducirati materijal, lovac C2, ED3, lovac D3, lovac E4, naravno bijeli ne želi mijenjati lovca, lovac F1, lovac F5, BC, lovac C1, sad želi LE3 pa pokuša napraviti pritisak na pišaka na C5, lovac E6, lovac E3. I moguće da je ovo već možda i kritičan moment u partiji. Ono što je zanimljivo, crn je uzeo ovdje lovac C4 i u stvari vjerojatno je previdio potez lovac G2. Jer on je vjerojatno mislio nakon lovac C4, konj skakač C4, lovac C5, kralj 6 je remi, jer je naravno na lovac A7 mogu pojesti skakač A3. Ali nakon lovac G2 bijeli ostaje sa lovačkim parom, ali i uzima pišaka na C5 i automatski radi pritisak na pišaka na A7. I sad već postaje nezgodno. Uglavnom ovdje je zbog nekog razloga najbolji potez bio kralj F6. Jer ne može bijeli uzeti lovac C5 zbog skakač E4 i pada lovac. A nekakav drugi potez, mislim sad crni želi pojesti LC4. Znači na lovac G2, skakač C4, lovac C5, sad je moguće odigrati potez G5. I još više reducirati materijal. Što u stvari nije bilo moguće u partiji. Uglavnom ako lovac C4, lovac G2, A6, lovac C5, sad je već jako nezgodno. Kralj E6, kralj E3, konj F5, kralj F4. Uglavnom, ovdje se treba malo zaustaviti. Ovo je već pozicija koja je možda blizu izgubljene. Što možda na prvi pogled ne bi niko rekao, ali uglavnom, dosta je važna stvar što bijeli ipak lovci mu jako dobro rade i igra na dvije strane. Znači ovo je potencijalni motiv i ovaj pješak.
Da je taj pješak promijenjen, bilo bi to sigurno puno bolje, ali međutim crni to nije stigao. Uglavnom ovdje još jedna mala neopreznost crnoga. Bilo je puno bolje da je odigrao potez A5 i sa idejom lovac B3 i A4. I onda da taj lovac drži ovog pješaka na A4, jer onda je jako teško prići tom pješaku. Može ga lovac napast, ali da bi ga osvojio njemu treba i kralj. Ali nije lako kraljem otići na drugu stranu, jer je pješak i bijeloga na G3 slab. Tako da je to sigurno bilo bolje, iako ne vjerujem da bi spasio partiju, ali imao bi sigurno puno veće šanse. Uglavnom ovdje crni je odigrao lovac D3 i sad je bijeli odigrao fenomenalan potez lovac B4. Znači, zašto je odigrao taj potez? Ne da A5. I sad ovaj pješak postaje trajna slabost. Lovac B5, lovac E4, lovac E2, lovac E2. Sad tu Carlsen će povući par, ajmo reći, poteza samo da dobije na vremenu. Znači, ništa. Posebno L2, LB3 šah, kraljev 6, LC3, kraljev 7, L5. Naravno L5 važno je ne samo da zauzima centar, nego brani potencijalno pješaka na G3 zbog kralj G5, LD3, kralj G5, konj E3, LF6, ovo su jako važni šakovi. Nekad jednostavno da se odbije crni kralj, kralj F8, lovac D4, skakač C4, kralj F6, ulazi, kralj E8, lovac E5, bijeli samo pojačava poziciju, a crni jednostavno ne može koordinirati figure i splatiti se ovdje. Skakač D2, lovac A4 šah, kralj D8, kralj E5. Ali sad jednostavno i kralj je loš na D8, figure su nekoordinirane i ništa čudno da je za par poteza došlo do ovoga što je bilo u partiji. Skakač E4, lovac B6 šah, kralj E7, kralj D4, mora lovac B1, lovac C7 ponovo brani pješaka, G5 jednostavno više nije htio čekati, ali realno se i drugi potezi nisu baš dobri bili. Lovac D1, sad odjednom nova slabost. Na G4 može lovac E2, problem s ovim pješakom nastaje. GH4, GH4, skakač F6, lovac E2, skakač E8, lovac E5, sad je dominacija nad ovim skakačem i sad je crni odigrao skakač D6 i nakon lovac D6, kralj D6, lovac A6, dobiva i lovac H5, ali naravno da je puno bolje uzeti lovac A6 jer je ovaj pješak ipak pravi je lovac, što je isto dosta važno, ali čak i lovac H5 dobiva. Lovac A6, lovac G6, A4 i ovo je prilično laka tehnika. Mislim, crni jednostavno ne može im braniti. Ovdje je on brzo predao, da je čak odlučio u ovom momentu recimo da čekat samo recimo lovac E2, lovac G6, ali tu jednostavno brzo kralj dolazi i brzo pada ovaj pješak i bijeli vjerojatno čak ostaje sa dva pješaka A i H. Uglavnom, još jedan, ajmo reći, masterpiece od Carlsena u završnicama, iako je crni vjerojatno mogao u nekom trenutku remizirati, ali Carlsen ima tu sposobnost da stalno radi radi pritisak u partiji i nekad jednostavno i top igrači kao Wesley So jednostavno ne mogu izdržati taj pritisak i onda u nekom trenutku kad misle da s nekim potezom remiziraju, u stvari dođu u neki problem i on nađe neki motiv i onda se dogodi to što se dogodi. Sljedeću partiju koju ću pokazati je zadnje kolo, i jedinu cijelu partiju koju ću pokazati je zadnje kolo između Gukeša i Weslija Soa, isto jedna briljantna partija Gukeša sa bijelim figurama. Uglavnom, skakač F3, D5, B3, C5. Uglavnom ovdje sad je postalo popularno, naravno potez E3 se zna da je najbolji potez, iako mi šahovski, ajmo reći neki način, povjesničari koji volimo stare mečeve, svi dobro znamo da je 1971. u finalu turnira kandidata Tigran Petrosjan Bobiju Fischeru igrao lovac B2, ali to se danas smatra slabijim potezom jer je tad Fischer odigrao potez F6 koji je i dan danas najbolji potez i u stvari već se možda više crnoga pita nego bijeloga ovdje. Uglavnom E3, sad odmah da objasnim na potez F6, sad bijeli više naravno ne igra potez lovac B2 nego odmah zauzima centar. I nakon CD, ED ovaj pješak više nema smisla na F6 i to postaje u stvari
dosta ograničava crne figure u razvoju. Uglavnom, crni je odigrao A6, ne da nekakav LB5 u nekom trenutku, bijeli C4, odmah napad u centar. Crni je prošao i bijeli odličan potez lovac A3. Sad već ovdje postavio je neka pitanja crnome, jer na potez E6 bijeli će uzeti, lovac F8, kralj F8, G3, lovac G2, 0-0. I sad već mora razmišljati kako će razviti kako će kralja staviti, kako će napraviti umjetnu rokadu. Uglavnom on je odigrao potez dama B6, ali već ovdje se nekako miriše, iako nije ništa strašno za sada, ali već miriše da nešto ne štima u crnoj poziciji, jer prvi potez figurom nije razvoj lake figure, nego je morao razviti damu i postaje već sada malo onako nekako nezgodno. G3 odličan potez, lovac ne ovdje, nego lovac će biti opasan sa ove dijagonale, lovac G2, dijagonale H1, A8. Sad kaže C6, lovac G2. Lovac G4 odigrao, opet nije lako. Na potez E6 opet se može uzeti ED i LF8. Lovac G4, H3, uvijek dobro pitanje. Lovac H5, 0-0. I sada u stvari grešku je napravio crni. Uglavnom, ne razumijem, nije mi jasno zašto je uzeo D3. Jer problem poteza D3, D3, što ovaj skakač koji je jedina, ajmo reći, nerazvijena figura laka od bijeloga, automatski upada lakoćom, jer mu je sad oslobođeno polje C3 i automatski ne samo da skoči skakač D5, nego postoji potez skakač A4 s pritiskom na pješaka C5. Crni je trebao ovdje igrati potez nekakav E6, bijeli bi uzeo ED, skakač D i G4. I nakon lovac G6 vjerojatno bi uzeo i dama F3. Vrlo je nezgodna pozicija, bijeli je bolji, ali je sigurno ovo puno bolje nego što je bilo u partiji za crnoga. No, crni je uzeo D3, D3, E6, skakač C3, lovac E7, dama E2 razvoj i sada, mislim, vrlo čudan potez na kraju koji se isplatio, koji se ispostavio da nije dobar, ali već pozicija sama nije dobra. Mislim, ja ne znam, teško je, ovaj potez nije dobar, ali pozicija u stvari već je toliko slaba da na neki normalan potez skakač F6, bijeli će povući G4, lovac G6, skakač H4 i recimo nakon rokade skakač G6, HG, skakač A4, to smo najavili, i nakon dama A7, bijeli može i povući top AD1, ali recimo ovdje sasvim je primamljivo i pojest i uništi strukturu nakon LC6, BC6, dama F3, jer ovo je jako loše i to dugoročno, ova pozicija je sigurno strateški izgubljena i teško je ovo sve braniti za crnoga. Uglavnom, on je odigrao potez F5, doduše jasno je meni njegova ideja, on je htio da lovac ima polje na F7 da ga ne izgubi. Bijeli je odigrao dama C2, skakač F6, no sad kreću problemi jer je postala i ovo slabost. Skakač G5, odličan potez, skakač D8 jedino. Sad je bilo moguće možda i E4 odigrati, pa jednostavno pokušati kroz razviti centar crnoga, što isto imalo smisla. H6, SF3, bijeli je puno bolji. Bijeli je odigrao skakač E2, isto logičan potez s idejom skakač F4. H6, skakač F3, nije ovo gubitak tempa jer je i crni skakač je pasivan na D8, a i bijeli skakač dolazi na F4. Sad ovaj potez dama C6 moram priznati da apsolutno ne razumijem jer ga direktno stavlja na ovu dijagonalu. Mislim, naravno da crni peti pojez skakača za džabe na F3, ali naravno da neće to bijeli previdjeti, ali mislim bilo je vjerojatno bolje da je odigrao dama C7, ali crni je opet bolji nakon skakač, bijeli je opet bolji nakon skakača F4, lovac F7 i opet skakač H4, jak potez. Znači G5 nije ništa, skakač HG6, GF, skakač H8. Inače ću pojesti lovca na E7 i vratiti skakača na D3, lovački par i ova pozicija je realno propala. Šta je bilo nakon dama C6, skakač H4 normalno, dama C7, skakač F4 tempo, G5, šta će, jednostavno lovac F7 isto je besperspektivno,
G5, skakač H5, GH4, lovac B2. Sad je ovaj lovac koji je izgubio smisao na ovoj dijagonali, ulazi ovdje i radi vezivanje na topa na H8. Top F8, skakač F4, jasno da je bijeli totalno dobiven već. Top G8, to je već, ajmo reći, iz očaja. GH, E5, skakač E2. Sad odjednom i ovo je slabost na F5. E4, skakač G3. Recimo na potez dama D7 da brani tog pješaka, slijedi top A D1 tempo, dama E6 i sad čak i lovac F6 je vrlo jak potez. Lovac F6, dama E2. I sad odjednom opet top D5 je ideja i dama H5 i ovaj pješak pada. Kad taj pješak pada i na E4. Opet je glavna meta ovaj kralj na E8 koji ne može ni rokirati i ostaje u centru. Ovdje je crni odigrao skakač C6, skakač F5, velika, eto samo da rohira, ali mislim, ostaje bez dva pješaka. Ne samo dva pješaka, nego i pozicija je razbijena i ovaj pješak na E4 pada i pješak na H6 visi. Dama je 5, skakač H6, top G2 iz očaja, nema šta drugo, kralj G2, top H8, top D5 tempo, dama je 6, SG4, lovac H4, F3, EF3, top F3 i ovo dalje više nema smisla gledati, bijeli ima kvalitet i dva pješaka više i još mu figure bolje stoje. Jedna vrlo uvjerljiva pobjeda Gukeša i iako Wesley So nije odigrao najbolje i iako su problemi krenuli već iz otvaranja, ali svakako igra bijeloga je bila briljantna u ovoj partiji. Još ću pokazati recimo dva zadnja primjera kako nekad kompjuter po meni opet zna zavarat u ocjeni i kako su neki potezi u nekim datim trenucima, posebno u rapid partijama, vrlo nelogični. Prvi primjer je partija između Wesleya Soa i Pragna Anande. Uglavnom, recimo u ovoj poziciji bijeli ima pješaka manje, no međutim ima veliku aktivnost, skakač na H5 stoji slabo, lovac na C8 stoji slabo, top na A7 stoji slabo. Međutim, crni želi odigrati potez B6, otvorit će topan po 7. redu i vjerojatno sljedeći potez će lovca negdje razviti. Uglavnom ovdje je potez, bijeli odigrao potez kraljev 2, neki normalan potez, koji je čak relativno logičan potez, ali međutim ovdje bijeli postoji samo jedan način kako može steći dobitničku poziciju, ali način je recimo objektivno u praktičnoj partiji vrlo težak za pronaći. Uglavnom, prvi potez nije nelogičan, naravno, lovac H5, GH5. Ovo je dosta logično. No međutim ovdje kad pogledate nakon lovac H5, GH5 otvara se i neko polje F5 za protivničkog lovca. Ako crni stavi lovca na F5, taj lovac je ništa slabiji od lovca kača na C5 koji kao stoji dobro u stvari. No međutim, ovdje postoji jedan nevjerojatan potez nakon kojeg bijeli dobiva, a koji je jako teško vidjeti. Možda u pravoj partiji je puno lakše jer imate više vremena, ali u rapid jednostavno percepcija razmišljanja po meni jakog igrača je da jednostavno neke poteze vidiš ti LH5, ali jednostavno ne gledaš da je moguće i da ovdje treba promijeniti i lovca na C8 s potezom skakač D7. Vrlo težak potez. Znači jedini potez koji dobiva, ali baš težak potez. Naravno sad da on može tu odbaciti sve ostale druge mogućnosti i na kraju doći do ideje možda mi je skakač D7 u stvari najbolje, onda bi to bilo lakše, ali to bi bilo možda moguće na puno više vremena. Ovako na malo vremena, ovo ja ne smatram ni greškom jer je jako teško povući ovo. Uglavnom ovdje je naravno nemoguće igrati potez top A8 zbog skakač B6 pada figura, a nakon lovac D7, top D7, ovaj top dolazi na 7. red i uglavnom u stvari ovo sve pada. Znači nakon poteza recimo nekog logičnog A5, bijeli samo uzima top E7, AB i drugi top na 7. red. Ovi šahovi ništa ne znače, jer bijeli kralj ide gore i uglavnom slijedi će jednostavno top F7 i vjerojatno kralj mora ići dole i nekakav mat je tu recimo nakon
top G2, top F7, kralj G8, vjerojatno je moguće odigrati i potez top D7, brzo je mat, ovdje samo postoje nekakvi šakovi, jedan šak kralj ulazi, kao i ovaj šak koji ništa ne donosi. Uglavnom u ovoj poziciji jednostavno osjeti taj moment skakač D7 je vrlo teško. A tako da, recimo, pokazat ću i zadnji primjer s ovog turnira. To je naravno, to je partija između Ivana i Gukeša. Uglavnom, poslije u ovoj partiji je Gukeš čak bio u nekom trenutku i izgubljen. Uglavnom, ovdje je Gukeš odigrao u ovoj poziciji potez, Bijel je odigrao lovac F4, s idejom lovac D6 i Gukeš je povukao apsolutno normalan potez, to vrlo brzo lovac D7. No međutim ovdje kompjuter navodi nevjerojatan dobitak koji sada vam neko kaže da crni dobiva, onda bi mi počeli razmišljati možda je ovaj potez mogućnost sa nekom matnom igrom. Ali za vrijeme partije kad mi to ne znamo, to je jako teško, u rapid partiji skoro nemoguće. Uglavnom umjesto lovac D7, lovac E6 dobiva, ali zbog nevjerojatnog razloga. Znači lovac D6, dama E4 šah, kralj H2, kralj H7, odmah pomicanje kralja. Znači lovac F8, dama F8, ne, lovac F8, dama F3, kralj G1, lovac H3 je laki mat. A na dama F8 jedini dobitak je potez lovac H3. Naravno, prijeti mat na G2, bijeli mora uzeti, dama H1 šah, kralj G4, H5 šah obavezno, na kralj G5 dama F3, sad prijete razni matovi dama G4 i F6, a na kralj H5 dama F3, G4, crni u stvari dobiva nakon poteza dama F6 i slijedi neizbježan mat. Govorim ovo, sad kad se vidi se da je lijep mat i sve to, da u knjizi dođete, pogledate primjer i da vam piše neko crni dobiva, vjerojatno bi mi svi našli ideju, ali za vrijeme partije kad se to ne zna, to je jako teško i ovo su potezi koji bi većina ljudi u stvari odigrala potez lovac D7 umjesto lovac E6, tako da jednostavno ovo nije realno pronaći u partiji. Eto, ovo je na neki način moja rekapitulacija rapid turnira. Mislim da neću raditi ništa u vezi Blitz turnira, jer Blitz je sasvim nekako drugačiji i brže se igra, više na osjećaj. Ako bude možda nešto zanimljivo, možda promijenim mišljenje, ali što se tiče Grand Chess tura, naravno da ću pratiti i cugere i bit će zanimljivo, ali meni osobno je puno zanimljiviji rapid, jer se ipak puno više može pokazati jer ima puno više vremena u igri.